Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati Imam Nawawi Al-Bantani wa li jami'i ahli kuburi man dufina fi hadhil wilayah khususan Eyang Yahya wa ila hadrati khususan masyayikhina al-kiram Abdul Jalal ala hadhina wa kulli niyatin sholihah wa ala man wasalafun sholih wa ila hadrati jasadi wa ruhi abi wa ummi wa suhri wa zawjati wa ibni Abdullah Muhammad Baki wa Abdurrahman Ali Ahmad wa binti wa li jami'i ikhwana wa akhwatana talamidana khususan khosatan fi karangasem lahumul Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Majelis Pengajian Tafsir Tuban, wabil khusus kepada pengurus takmir Masjid Al-Yahyan Walahiyah. Kalau di keraton tulisannya Yahyo. Ngaten mriki tulisannya Yahya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun ridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Nak pengajian niku kok dilaksanakan di bulan haram niku do'afallahu ta'ala tsawaban. Ganjarane dilipat gandakan beratus-ratus kali lipat daripada pengajian di bulan selain bulan haram. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita pengajian bertepatan di bulan haram, yaitu bulan Muharram. Di Quran telah dikatakan Bapak Ibu, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Setahun itu kata Allah, perputaran bumi itu mengalami 12 kali perputaran. Kemarin Anda sing ngendika bumi itu datar, niku pendapat sing boten leres karena bertentangan dengan ayat tersebut. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Lah, dari 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Cara jenengan ibadah tenggene 4 bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi sepindah injih punika bulan Muharram. Jadi jenengan menawi sedekah kok dinten-dinten niki wah ganjarane dilipat gandakan kalih Allah. Yang kedua bulan Rajab. Yang ketiga bulan Dzulqa'dah, yang keempat bulan Dzulhijjah. Ngoten. Niki Pak, kenapa kok namanya bulan haram? Menurut panjenenganipun Imam Fakhruddin Ar-Razi, li'annal ibadata fiha asyaddu tsawaban. Karena ibadah di bulan Muharram ganjarannya dimuliakan, dilipat gandakan, wa annal adzaba wa annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Dan maksiat tenggene bulan Muharram itu maksiate dosane dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki hati-hati nggih. Jenengan ngapusi tonggone pisan koyok ngapusi tonggone ping 700. Hati-hati. Lah Pak Musta'in, kenapa bulan Muharram itu dimuliakan oleh Allah? Menurut Imam Ibnu Ashur, kemuliaannya itu karena lidzatih, memang mulia. Tapi pendapat yang lain tidak, karena di bulan Muharram, bulan Asyura ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Pertama, dikatakan anna Adam alaihi salam, Nabi Adam dipun pertemukan kalian Siti Hawa bertepatan di bulan Muharram niki. Kan riyen kan Nabi Adam mboten sengaja nggih dahar buah khuldi nggih. Bang khuldi karena beliau makan buah khuldi terus diturunkan di bumi, kemudian dipisahkan dengan Siti Hawa. Kemudian dipertemukan setelah beliau berdua membaca sholawat. Min aina arafta ya Adam, kata Allah, kamu tahu sholawat itu dari mana? Ra'aitu, aku ketika diciptakan oleh engkau wahai Allah, aku menghadap ke langit dan melihat ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak mungkin Muhammad ini orang biasa. Kalau enggak mungkin Muhammad ini orang biasa,
kalau sampai dia disampingkan apa? Disejajarkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu nggih, nak pengin cepet angsal mantu, angsal jodoh, janda-janda niku nikah melih niku jenengan perbanyak baca Sholat niku mempermudah kita dapat jodoh, bertawasul kepada Sayyidina Muhammad niki. Nah niki. Kemudian yang kedua, maksiat itu memang akan menjadikan sebab kita itu dijauhkan dengan keluarga kita. Makanya kadang-kadang donga keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah niku napa? Manggen bareng niku sakinah. Makanya jenengan menawi napa namanya enten anak kok kerja teng luar kota, nggih sae. Cuman nggih jangan lama-lama. Kadang-kadang perlu kondur juga niki. Nah niki. Yang kedua, Nabi Yunus alaihi salatu wasalam beliau keluar dari ikan huj, perutnya ikan huj min batnil huj fi yaum Asyura, di tanggal 10 bulan Muharram. Pirsa Nabi Yunus nggih. Nabi Yunus itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum namanya kaum Ninawa. Kaum Ninawa niki teng daerah Syam. Syam niku pundi nggih? Syam niku Suriah sakniki. Nah, Syam niku Suriah. Dulu Yasrib jadi Madinah. Dulu Syam sekarang menjadi Suriah. Ketika diturunkan begitu, Nabi Yunus niku ndelok umatnya menyembah berhala semua. Ketika dikandani malah bantah kabeh. Lah ketika melihat umatnya sing angel dikandani, Nabi Yunus niku qad dhahaba. Beliau tindak saking daerah Ninawa niku wau pergi ke dermaga naik kapal. Lah niki. Lah Allah niku mboten remen Bapak Ibu. Nek enten tiyang niku ninggalke jamaah. Allah niku mboten remen menawi enten tiyang niku ninggalke jamaah. Makanya dipun ngendikaaken wonten Al-Qur'an ketika Nabi Nuh itu naik kapal, delalah kapale niku Pak. Enten badai sing luar biasa. Ada masjun yang luar biasa. Kemudian nahkoda kapal bilang, "Ayo semua barang-barang dilempar ke laut karena kapalnya nggak kuat ini. Kapalnya kuat aja nih, tapi karena ada badai jadi terombang-ambing, barang-barang harus dibuang." Ternyata dibucal nih loh, tetap mboten kiat. Akhirnya menurut istikharah daripada salah satu ahli istikharah di situ harus ada salah satu yang dilempar ke laut. Kemudian ketika itu diakrok namanya, dilotre, terus lotre nggih. Bahasanya lotre nggih. Diundi kan di daerah kula lotre. Jadi lotre diundi sing medan sinten Yunus alaihi salatu wasalam. Lah karena Nabi Yunus ini kan nggih orang soleh, orang yang mulia, orang yang baik. Kemudian jangan diundi lagi Yunus makin sing medal. Diundi lagi Yunus terus. Memang jatahe Nabi Yunus. Dilempar ke laut, plung. Setelah dilempar ke laut, lebet teng perutnya ikan huj. Ikan huj niku nggih enten sing ngendika paus, enten sing ngendika hiu monggo terserah. Pokoknya ikan sing gede. Bahasa kitab kuningnya ikan huj. Nah, ada yang mengatakan namanya ikan nun, monggo. Itu pendapat. Lah terus ketika masuk ke perutnya ikan huj, tiba-tiba kapalnya itu badainya berhenti Bapak Ibu. Berarti memang badai ini Allah turunkan untuk mencoba atau menguji Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tenggene wetenge ikan huj beliau tersiksa karena kegelapan yang luar biasa. Oksigennya mboten enten, tersiksa di sana. Lah dalam posisi tersiksa seperti itu apa yang dilakukan Nabi Yunus? Beliau kemudian napa jenenge niku faltaqamahul huj wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin. Beliau niku terus nangis. Kula niku salah napa ya Allah? Kula niku salah napa? Nah, kemudian setelah itu beliau bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kenapa? Beliau niku mikir salah napa lho, mboten kepethuk. Salahku apa? Mboten kepethuk. Lah ketika tidak ketemu salahnya apa, maka apa yang harus dilakukan? Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 70 kali langsung didalakan kali ikan huj tanggal 10 bulan Muharram. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya Bapak Ibu? Sepindah nggih sak nakal-nakale anak panjenengan.
Sak angel-angele jamaah dikandani, ampun ngantos pisan-pisan ninggalke anak kalih jamaah. Ampun nggih. Ampun ngantos sebagai guru mengatakan wis rata ajar terserah sampean. Ampun. Kados kisahnya Nabi Yunus mangke panjenengan iki. Ampun nggih. Pokoke dikandani. Garwa kok dikandani angel tetep kedah dikandani. Tugas jenengan niku menasehati, tugas jenengan niku ngajak-ngajak kesairan. Masalah hidayah terserah Allah Subhanahu wa taala. Niki lho iki. Nomor kalih, umpami tok jenengan dipun paringi cobaan kalih Gusti Allah. Tenggene kitab Sahih Bukhari ya. Idza ahabballahu taala al-'abda ibtalah. Ketika Allah mencintai seorang hamba ibtalah. Allah memberikan cobaan karena dosanya, karena Allah tidak ingin dosanya menjadi sebab dia disiksa di akhir. Makanya dosane dihapus dengan diganti diberi cobaan. Maksudnya pripun? Nak jenengan pengin mboten asal cobaan, kesusahan urip, nggih ampun ya niki lho. Nah, Pak, urip kula kok angel kok susah. Jenengan introspeksi diri, apa salahnya? Apakah pernah durhaka kepada orang tua? Apakah pernah ngapusi tonggone? Apakah pernah berani kepada suami? Dan niki evaluasi. Nak mboten kepanggih, nah niki solusinya. Niru Nabi Yunus, kan beliau mboten kepethuk ning salahe napa? Maksudna apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niki donga nak jenengan mboten kepanggih salahipun napa? Merasa dirinya tidak punya salah tapi kok cobaane kata. Kersane keluar dari semua kesusahan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Paham nggih? Bon. Nomor 3, banyak yang kisahnya ada sekitar 25 kisah nggih. Mriki kalau aturkan sing 7 mawon 7 nggih. Mungkin pertemuan berikutnya tambah lagi. Panjenenganipun Nabi Nuh alaihi salatu wasalam niku napa jenenge Nabi Nuh niku kapalipun niku mendarat itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Niki pernah kula sepil-sepil sekitar Ramadan tahun lalu, bener-bener. Tahun lalu kula pernah ngaturaken kisah niki tenggene masjid sing Srit ngeten, masjid napa niku arah mriku nggih. Nah, niku. Sing dhuwur banget niku. Sing parkire enten tekane napa niku. Nah niku. Nabi Nuh, Pak. Niku kan niki tafsir Munir sing kula betul-betul. Kenapa saya bawa tafsir Munir kalau ini sekitar 3 minggu yang lalu nggih. Alhamdulillah kula niku ziarah teng makamipun Imam Nawawi sing ngarang tafsir niki. Makamipun Bapak Ibu 133 tahun kurang lebih dimakamkan. Kala wingi niku tasih utuh jasadipun. Dibongkar melih utuh melih, dibongkar melih utuh melih. Niki Imam Nawawi, pengarang tafsir sing kula betul niki. Tiang Banten tapi dados ulama teng kene Mekah, masyaallah. Makanya jenengan menawi jasadipun pengen utuh nggih kathah-kathah sholawat. Mbah Maimun alhamdulillah wau dalu kemarin sore Mbah Maimun makamipun dibongkar melih. Alhamdulillah jasadnya masih utuh juga, alhamdulillah Mbah Maimun. Nah, jenengan nak pengen jasadipun tasih utuh nggih kathah-kathah mau surat Al-Ikhlas. Yang mboten nggih Mbah Maimun niku sakderenge sedo niku kula emutaken melih. Beliau niku ngisi tenggene Pasar Kembang Solo besok nggih. Nah, Pasar Kembang Solo nggih. Mriku sithik PCNU. Lah niku beliau ditangleti, Mbah Maimun. Jenengan tuh kok bisa sukses top markotop itu apa sih resepnya apa? Mbah Maimun ngendika, kula niku setiap mlebet pintu rumah baca Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nembe mlebet dah. Paham nggih? Kula maos tenggene kitab Tadhkiratul Qurtubi. Man qara'a surat Al-Ikhlas fi maradih alladzi yamutu lam yantin fi qabrih. Sinten sing uripipun niku istiqomah. Ngeten iki, mau salah ikhlas wonten niku. Istiqomah. Andikan dia mati, jasadnya tidak akan rusak dalam kuburnya. Nah, Mbah Maimun sudah membuktikan, alhamdulillah. Jadi jenengan pengen sedone jasate utuh Bapak Ibu nggih. Nah niku kados Mbah Maimun setiap mlebet dalem bacalah Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Gambil napa angel niki? Gambil napa angel? Gambil ya, gambil.
Nabi Nuh tenggene kitab Tafsir Munir, beliau niku tis'umi'ah wa khamsina sanah 950 tahun ndonga, ya Allah Rabbi la tazarni, kula pengin kabeh tiyang umat kula niku mlebu Islam. Jadi beliau pengen memecahkan rekor satu-satunya nabi yang seluruh umatnya masuk Islam. 950 tahun donga nembe diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan banjir bandang. Banjir bandang niku menjadikan semua orang kafir tenggelam, Pak, nggih. Termasuk Kan'an. Kan'an niku nggih kelelep kalih garwanipun sing garwan ibuipun Kan'an niku kan konon wanita yang sangat cantik sekali, nggih. Kelelep, Pak. Niki. Makane terus diijabahkan oleh Allah kabeh umate 70 pasang itu semuanya masuk Islam. Satu-satunya nabi yang memecahkan rekor semua umatnya Islam ya Nabi Nuh tok niku. Loh, saestu lho, Pak. Nabi Adam, sekelas Nabi Adam kan enten sing putranipun sing membangkang nggih enten. Nabi Muhammad kata, Nabi Nuh niku sempat umate kabeh mlebu Islam. Sing mboten Islam mati kan. Masyaallah. Apa yang bisa kita ambil dari kisah niki, Pak? Satu, jenengan Pak Bu nggih, nak remen kali sesuatu niku ampun berlebihan. Nggih. Beliau terlalu cinta kepada Kan'an, anaknya itu yang ganteng, kali ibunya Kan'an. Diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Pak nggih. Jenengan menawi remen nak garwani jenengan setunggal-setunggal sedaya nggih, Pak nggih. Setunggal-setunggal nggih, aman. Ya anak lah anakipun gangsal, putranipun gangsal, ampun ngatos beda-bedake. Jenengan gada putra kok terlalu dicintai si A misalnya, niku malah kadang-kadang luwih cepet ditimbali kali Allah Subhanahu wa taala. Niki kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Nomor 2, nggih, kita Pak niku umate Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mboten patek nganu, cocok kalih dongane Nabi Nuh. Nak Kanjeng Nabi Muhammad itu napa? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Nak Nabi Nuh wis pokoke ra gelem Islam mati. Nak Nabi Muhammad mboten, ya Allah sing dereng kersa Islam jenengan paringi hidayah. Nah benteng Kanjeng Nabi kali Nabi Nuh niku wonten. Nabi Nuh kali Kanjeng Nabi Muhammad wonten. Nak kula panjenengan nggih saene derek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa enten tanggane zalim ampun didongake sing elek nggih. Enten tanggane sing ganggu panjenengan dongake sing sae ngoten. Kalau wingi kula membuktikan Bapak Ibu, saestu kula niku saderenge haji, sempat 2 minggu sebelum haji kula ceramah teng pundi nggih. Nek mboten kelentu masjid pundi ngoten. Sing masjid Kilan Dalan niku nggih. Masjid apa? Nek Banjar ya niku lho nggih. Niku kula matur tentang Thaif. Kula niku dereng nate teng Thaif, dereng nate. Kula gur matur tok teng kitab niku. Menurut kitab kuning, Thaif itu adalah daerah Saudi yang sangat subur, sangat maju. Kula mau tenggene website ipun nggih, maju luar biasa. Kula wingi kula membuktikan sekitar 4 minggu yang lalu kula ziarah teng Thaif. Maro teng Thaif. Masyaallah Pak. Saudi niku tandus nggih. Pasir-pasir tapi mlebet teng Thaif niku kados teng Tawangmangu. Napa ijo-ijonan luar biasa. Bahkan di Thaif itu ada 2000 spesies bunga mawar. Masya Allah. Kenapa? Kanjeng Nabi saat itu kan lewat teng Thaif nggih, dilempar batu oleh Bani Thaif, oleh orang-orang Thaif sampai ngapunten sukunipun Kanjeng nggih. Waja kok suku. Ngapunten nggih. Waja Kanjeng Nabi niku ngapunten rampal. Tubuhnya berdarah sampai Jabir bin Abdillah yang melindungi Kanjeng Nabi hampir mati, Pak. Ketika itu datanglah 2 malaikat Hubah. Malaikat itu namanya malaikat Hubah. Kanjeng Nabi, jenengan kersa mboten? Kula niku sampun dipun SK kali Allah Subhanahu wa taala. Waduh ini. Gaya iki. Kinten-kinten kula dipun kami berdua didhawuhi untuk menghancurkan Bani Thaif niku ridho mboten jenengan? Kanjeng Nabi mboten ridho. Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumin, Allahumma rzuqhum, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosanya orang-orang Thaif. Muliakan mereka dan berikanlah hidayah kepada mereka. Dungane Kanjeng Nabi sampai saat ini kroso, Pak. Kroso. Thaif menjadi satu-satunya daerah yang sangat subur. Aneh. Jenengan mlebet Thaif niku subur. Medal saking gerbang Thaif niku lho pun tandus melih. Niki lho, Pak.
Makanya jenengan menawi teng daerah pundi kok rumaos diganggu kalih tiyang. Dongake saya nggih. Dongake sing saya. Masyaallah. Nah, jenengan dirasani, nak dirasani ya Allah mugi-mugi sing ngrasani kula rezekine lancar ya Allah. Sing dolimi kula mugi-mugi utange lunas ya Allah. Ngoten nggih napa nggih. Ngomong penak tak nglakoni ini angel. Bismillahirrahmanirrahim. Niki nggih. Jadi tentang kisah Nabi Nuh kira-kira itu. Kisah-kisah yang lain ya banyak, cuman kula mboten matur karena pun kula pernah aturaken. Nabi di dunia ini ada 4 nabi yang masih hidup. Sinten? Isa, Idris, Ilyas, Khidir. Nabi Khidir niku tupoksinya untuk napa? Daratan nggih. Tugasnya menjaga lautan. Lautan kamu dan keliru. Nomor kali Nabi Ilyas menjaga daratan. Maka dijenengan menawi pertanianipun pengen sukses, pengen lancar, ternakipun pengen lancar sukses. Kiai Dianafi sering ngendika ojo lali sering-sering hadirah tengene Nabi Ilyas. Pengen tandurane niku subur, Fatihah tengene Nabi Ilyas. Karena Nabi Ilyas niki dipun paringi tugas ya, petugas partai. Petugas saking Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga napa? Daratan. Ngoten nggih. Kemudian yang berikutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa mungkin tugasnya di akhir, Pak. Untuk melawan Kan'an, melawan apa? Dajjal niki. Terus berikutnya Nabi sinten, Pak? Nabi Idris. Nabi Idris sakniki tugasnya lan apa, Pak? Nggih, tugasnya Nabi Idris nembe sibuk jahit baju kagem diagem jamaah Tuban benjing tersogonipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan kok benjing kok gerbang surga kok ngerti enten tiang jahit baju langsung jenengan Nabi Idris nggih. Lho, kok pirsa? Nggih, nate ngaji. Sekaten mawon wis ya. Nabi Idris niku sibuk jahit. Dadi nek jenengan niku anake enten sing menjahit mboten niki. Wah, niki tiri-tiri Nabi Idris. Penjahit itu Masya Allah nggih, paling apa jenenge? Paling kathah ganjarane nggih. Dadine jahitan kapan, Bu? Oh, seminggu melih. 2 minggu, Mas. Nggih, ngoten niku, mboten napa-napa. Mas Am di sana, Mas Abi. Wow, kula lagi terlambat, anak kula nangis pengen nderek. Sudah 40 hari ketemu. Bon, terus kisah berikutnya tenggene bulan Asyura niku yang kelima adalah panjenenganipun Nabi Yusuf medal saking penjaranipun Siti Zulaikha itu tanggal 10 bulan Muharram. Nggih niki, Pak. Nabi Yusuf niku kan terkenal laki-laki yang ganteng banget nggih. Dipun remeni kalih putri istri raja yaitu Siti Zulaikha. Sampai-sampai difitnah. Kemudian agar Yusuf tidak pergi kemana-mana, maka pokoknya caranya pripun dituduh memperkosa Siti Zulaikha masuk penjara. Diku. Teng penjara Masya Allah niki. Kalau setelah beliau Nabi Yusuf di penjara, kemudian Nabi Yusuf niku teng Quran dipun ngendikaken layus janan nahu, beliau itu di penjara, dikriminalisasi. Kalimatnya berarti kan dikriminalisasi, bukan keratan salah. Setelah keluar sesuai janjinya Allah membalik keadaan. Sing Siti Zulaikha tadi seorang putri raja, seorang raja jadi gelandangan. Nabi Yusuf yang tadi orang biasa menjadi seorang raja. Ngoten. Terus pada suatu ketika, Pak, niki sing kisah berikutnya niki kisah Israiliyah. Nabi Yusuf niku nembe ya kan sampun gadah garwa. Nabi Yusuf sampun gadah garwa sakderenge garwa kalih Siti Zulaikha. Nabi Yusuf niku nembe ya melampah-melampah lah berburu di hutan. Terus Nabi Yusuf niku keling, lho, ketoke iki daerah sing aku mbiyen dilebokke nang sumur, ngoten iki. Terus Nabi Yusuf kepanggih kalih sumur sing mbiyen dilebokke niku, teng sampingi sumur enten tiang sepuh putri, enten nenek-nenek niku tua, umurnya sekitar 80 tahun. Sampun keriput banget. Lah Nabi Yusuf mirsani, lho jenengan Zulaikha nggih. Lho,
Jadi kan Nabi Siti Zulaikha niku walaupun tua, Pak, tapi ayune jak ketok sithik-sithik. Terus Nabi Yusuf yuswanipun sekitar 45 nggih. 45 tahun, jak ganteng-gantenge Siti Zulaikha hampir 50 tahun. Nah, terus Nabi Yusuf berdoa, ini salah satu karomahipun Nabi Yusuf. Apa mukjizatnya Nabi Yusuf? Ya Allah, intine ya Allah, mugi-mugi Siti Zulaikha jenengan nemke melih ya Allah. Dimudahkan lagi ya Allah. Terus Allah dawuh, Nabi Yusuf, nak jenengan pengen Zulaikha nem melih, ambillah air dari sumur itu, jenengan gebyurke tenggene Siti Zulaikha. Diambillah air sama Nabi Yusuf, digebyurke biur, langsung Siti Zulaikha dipun paringi sweet 17. Nem melih, Pak. 17 tahun melih lagi. Kinyis-kinyis melih kira. Mbah nggih, sinten niki? Mbah nak pengin nem melih monggo sumure dipadosi. Kan digebyur. Enak niku, Pak. Lah niku kula mau matur kalih Ustaz Fakhrudin, wau siang enten tamu saking Inggris. Jadi di Inggris itu ada salah satu universitas, Pak. Namanya pun Birmingham of University. Di Birmingham niki, kula niku ngapunten nggih. Matur ngeten-ngeten niki mboten dalam rangka napa-napa. Kadang-kadang satu pengajian itu mesti kula nyebut satu universitas luar. Karep kula kalih Pak Lurah. Enten salah satu warga mriki sing putranipun siapa tahu besok kuliah ke luar negeri gitu. Nah, niku lho karep kula ngeten nggih. Nah, siapa tahu mungkin putranipun Ustaz Fakhrudin apa sinten lah, Pak Bayan apa sinten mungkin kuliah teng Eropa napa pun. Ada satu universitas Birmingham, Pak. Niku neliti madosi sumur sing niki wau. Wah, niki nak cara kepethuk ngoten masyaallah. Enak niku, sing pun tua-tua niki sepuh-sepuh niki gebyur, biur langsung nempel. Tambah celing oleh masyaallah. Dan niki, Pak, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisahnya Nabi Yusuf niki? Ada 3, Pak. 1. Nabi Yakub niku kan gadah putra pinten totali? Kalih 11. Sing ke-11 12 Nabi Yusuf kalih Benyamin. Bunyamin apa Benyamin? Wong Indonesia terus tiru-tiru Benyamin. Bunyamin nanti kitab. Saking remenipun Nabi Yakub kalih Nabi Yusuf, saking remene, saking senenge, kadang-kadang dadekake lupa sama Allah Subhanahu wa taala iki lho, Pak. Oh, anak niku nak terlalu dicintai mboten saya. Akhirnya napa? Allah ngambil. Makanya perpisahan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu 40 tahun, pas 40 tahun. Di Quran 40 tahun, arba'ina sanatan, 40 tahun. Setelah 40 tahun Nabi Yakub nangis, Nabi Yakub kan nangis terus. Nangis, saking seringnya nangis terus beliau niku matanya seperti lebam-lebam, akhirnya nggak bisa melihat ke depan. Enten sing ngendika buta. Saya nggak sepakat kalau buta nggih, mboten sepakat. Harusnya itu sakit mata karena terlalu sering nangis. Kula lebih sepakat pendapat niku. Karena Nabi nggak mungkin buta. Lah setelah 40 tahun beliau menangisi kepergian Yusuf, Nabi Yakub kemudian berikrar, ya Allah, Yusuf niku anak kula, titipan panjenengan. Nak jenengan badhe mendhet nggih monggo. Nak jenengan badhe balekaken dumateng kawula, kula nggih siap untuk merawatnya dengan sebaik mungkin. Kula nyuwun ngapunten ya Allah, selama niki kula niku sering supe kalih panjenengan keranten kula terlalu remen kalih Yusuf alaihi salatu wasalam. Lah niki lho, sadare Nabi Yakub dadekake Nabi Yusuf karo Nabi Yakub dipertemukan lagi setelah 40 tahun berpisah. Makanya jenengan niku masyaallah, nak remen dengan sesuatu jangan terlalu berlebihan. Iki dipisahkan. 40 tahun setelah Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf, sadar nembe kepanggih. Nah, menawi putranipun pengen jadi PNS nggih, pengin ngoten mawon, ampun berlebihan. Le kudu PNS, malah kadang-kadang mboten paringi PNS. Kudu P3K nggih, P3K. Malah kadang-kadang mboten paringi P3K. Nggih, pengin ngoten mawon, tapi ampun terlalu berlebihan. Mohon. Sing berlebihan boleh niku napa? 2. 1 ngaji, kedua sedekah. 2 hal niki jenengan boleh iri, boleh berlebihan. Dan tidak akan pernah disebut berlebihan, kurang terus. Jadi aku meh ngaji seminggu pengen 10, mboten apa-apa. Niku mboten berlebihan. Nah saged kata Rasulullah setiap hari ngaji. Ngaji kalih sedekah niku nak perlu iri kalih tanggane. Wah, tangga kuwi seminggu sedekah 1 juta, aku kudu luwih. Lah niku sunnah.
La hasada illa fis natain. Hasud niku tidak boleh kecuali dalam dua perkara. Sedekah kalih pados ilmu. Wah, tanggoku iki nak bantu Masjid Al Yahya nukokke karpet kenceng banget. Aku tuh kudu niru. Nah niku saya. Niki sunnah ngeten niki, Pak. Sunnah. Karena hasudnya dalam kemuliaan. Bon. Terus berikutnya adalah panjenenganipun sinten Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun tanggal 10 bulan Muharram. Jadi 10 Muharram niku Pak, mati ini Raja Firaun. Waduh, berarti memperingati haulnya Raja Firaun. Ngawur. Mboten haul. Haul niku ngawur. Mosok Raja Firaun dihauli. Lah. Tapi Raja Firaun memang situ ini 10 Muharram. Nggih. Ketika tenggene laut niku kemutan mboten 4 bulan yang lalu. Kula niku kemutan sekitar 4 bulan yang lalu. Jenengan biasa nonton YouTube iki. 4 bulan yang lalu kula matur bahwa Nabi salah satu ijabah riyadhahnya Raja Firaun setelah puasa 40 tahun nangis pada Allah, beliau diberi umur panjang, kurang lebih 500 tahun. Tapi tepat. Makanya Firaun itu matinya kapan lho pirsa? Karena sudah sesuai dengan MOU-nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah di hari kematian, delalah kok pas ngejar Nabi Musa alaihissalam ketika masuk ke lautnya tertutup meleh kan ya. Terus Raja Firaun mengucapkan asyhadu alla, sampai pada kalimat la dilempar batu oleh malaikat Jibril, makanya Firaun matinya tidak sempat untuk syahadat, matinya suul khotimah. Ciri-cirinya muminya Firaun itu mulutnya terbuka. Tengene Quran huwa wa junuduhu, beliau dan beberapa bala tentaranya. Makanya sing utuh niku jenazahnya ada sekitar 12. Raja Firaun dan 12 bala tentara, kurang lebih ngoten. Saniki enten, monggo jenengan badhe mriku monggo mengki saged sareng-sareng kalih kula nggih. Zia kanu mirsani muminipun Raja Firaun enten tasih utuh, mulutnya mangap sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sing nemuke mayatnya nggih mahasiswa saking Inggris niku, Birmingham. Birmingham of University niki. Makane ampun gadah cita-cita jenengan niku maksiat sik ra apa-apa, besok nek wis meh mati tak syahadat. Karena kita tidak mau tahu matinya kapan. Yang kedua, nggih. Ya, tiyang niku ahli riyadhah, ahli tirakat, masih tiyang non muslim tetap akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Firaun, Pak, jelas-jelas durhaka luar biasa, karena beliau riyadhah tirakat puasa 40 tahun, beliau dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jasate utuh. Jenengan pengen jasadnya utuh mboten? Monggo siam 40 tahun. Maksud ya mboten kedah, pokoknya riyadhah prihatin. Kersa ngurusi masjid, ngene mboten iki. Kersa mikir masjid, kersa mikir jamaah majelis tafsir. Piye majelis tafsir iki piye? Aku wae sing bantu aku wae sing bantu lemenan. Aku wae sing bantu ngeten iki. Niki penting sangat iki. Lah, keranten bulan Muharram niku bulan yang mulia, maka kita dianjurkan banyak-banyak melakukan ibadah. Apa? Kalau sepil mawon nggih. Pertama, nak saged mengki tanggal 10 bulan Muharram jenengan napa nyantuni anak yatim dan janda. Lah jandanya menupe dan. Man masaha, barang siapa orang yang ngelus-ngelus dan menyantuni rambutnya anak yatim, ngelus-ngelus rambutnya yatim atau nyantuni wa ahsana ilaihi dan memuliakan anak yatim tersebut, Allah akan mengangkat derajat panjenengan sebanyak rambut yang jenengan lus-lus dari anak yatim tersebut. Nah, niki Pak. Ha nggih. Niki. Diparingi permen apa paringi napa lah. Paringi jajan, paringi es krim lah, terserah. Hari rayanya anak yatim niku 10 Muharram. Ngapunten Pak, anak yatim itu nggih kula nanti santunan anak yatim teng daerah Pasar Kliwon. Anak yatim itu man mata abuhu qabla bulughih, orang yang mati bapaknya aja mati dan dia umurnya belum baligh. Lah katik santunan anak yatim sing disantuni niku sampun semester 3 kuliah teng UIN, mahasiswi. Waduh niki nak dilus-lus rambuti terus piye?
Terus kula matur kalih panitia, nganu, pokoknya mbak-mbak sing umure sampun SMP, ampun dilus-lus karena sudah nyahwati nggih. Nah, tasih SD kan tasih alit mboten napa-napa lah kira-kira. Tapi nek sampun SMP tolong jangan dilus-lus rambutnya. Mbok sampun mahasiswi kok. Nganu judulnya digantos. Jadi mungkin Tuban badhe ngawontenaken santunan anak yatim dan duafa. Jadi sing niki mau mlebeti duafa. Jadi kersane jenengan mboten salah sebagai panitia. Kan ajaran judulnya santunan anak yatim tok, ya kudu anak yatim. Nah, kalau duafa kan ya dia duafa atau yang mati ibunya misalnya. Mosok nggih meh mboten diparingi kan mesake. Ya, makanya judulnya santunan anak yatim dan doa. Nomor kali atau si'atu ala iyal. Nggene kitab I'anatul Thalibin man wassa'ala iyalih. Sinten-sinten sing tanggal 10 bulan Muharram kelebar-kelebarke keluarga. Paham napa mboten niki? Sing biasane blonjone 10 yuta per bulan. Pun Dik, khusus bulan Muharram 20 yuta bleng. Nah niki. Paham nggih? Niki. Nak mboten nggih minimal biasane lauke sate, lauke tempe khusus 10 Muharram mungkin lauke tempe plus tahu. Pokoknya 10 Muharram ditingkatkan Pak Bu nggih. Nggih. Jeng kapan? Kamis malam Jumat. Jeng Kamis malam Jumat. Iku nak saged lauke jenengan Bu ditambahi. Biasane teh nggih sakniki teh plus susu. Pokoke ditingkatkan kualitas kehidupannya 10 Muharram. Nah niki nggih sampun angsal blonjo double napa dereng niki? Waduh. Mungkin bakdo pengawasan niki insyaallah blonjone double. Nomor 3 tanggal 10 bulan Muharram jeng Kamis malam Jumat jeng Jumat pagi nggih mboten napa-napa. Sing penting dereng magrib. Maos ping 70. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Ping 70. Barang siapa yang membaca itu 70 kali, maka ada dua versi. Satu, tidak akan kekurangan di setahun berikutnya. Yang kedua, lam yamut fitil kasanah. Jenengan kalau membaca 70 kali tidak akan mati di tahun tersebut. Wah, enak nggih? Pak, tangga kula mriko kok tetep mati, Pak. Mungkin macane kurang setunggal. Kurang gak genep, makanya dilebih. Hasbunallah. Gampang nggih, hasbunallah. Mohon. Berikutnya maringi unjukan tenggene tiyang sanes walaupun sak syurbata ma'in. Man saka, barang siapa yang saka memberi minum kepada orang lain walau syurbata ma'in, walaupun sak serutupan toyo, maka orang ini akan mendapatkan air minum dari telaga Kausar la yatma'u ba'da wabatan. Setelah dikasih air minum tidak akan haus selamanya. Paham nggih? Makane jeng Kamis malam Jumat beto aqua setunggal apa mineral setunggal jenengan nganu puter. Bu niki mineral sak tegukan ya, tapi ya ampun lah. Ya setunggal lah ngoten nggih. Nah, pelit nak sak tegukan nggih. Ya paling mboten mengke beto unjukan diatur sok kita ngajeng masjid mriku napa masjid Darussalam napa masjid Tuban Kidul diparingi unjukan kangge jenengan binjing ketika tengah akhirat dipun paringi unjukan saking telaga Kausar. Pun. Terus berikutnya iktihal, celaan. Nah, tambah 5 menit nggih, 10 menit tambah. Celaan. Manik tahala yauma asyura. Sinten-sinten sing kersa celaan. Tanggal 10 bulan Muharram, matanya tidak akan diberi sakit oleh Allah dan dijaga dari maksiat. Nggih. Monggo mungkin dicelaki. Dicelaki nggih. Iktihal. Ibu-ibu garwane meh sare dicelaki. Delalah nembe tindak tenggene pasar Tuban. Enten wong wedok ayu lewat. Ketika lewat ngoten pas kelilipen. Alhamdulillah. Jadi bener sias maksiat kira-kira begitu. Ini celaan Pak, celaan. Tanggal 10 bulan Muharram. Terus ampun sope mandi kertas salaya ma'asyura sinten-sinten sing mandi besar, mandi komplit tanggal 10 bulan Muharram lam yamrod ila maradul maut, tidak akan dikasih sakit kecuali sakit yang memang saat itu waktunya dia meninggal dunia. Jadi mandi nggih Pak nggih, mandi besar. Umpamane niki malam Jumat kan cocok nggih.
Man jama'a zaujatahu lailatal jum'ah syara waladu hafizul Qur'an. Nggih sing tasik nem-nem nika. Sinten-sinten sing jima garwane malam Jumat kok dadi anake gampang hafal Qur'an. Nah, itu semakin tahalul akbar, masyaallah. Pun berikutnya dianjurkan melih napa jenenge i'adatul marid, jenguk tiyang sakit. Enten sing gerah mboten daerah Tuban. Aduh sehat nggih, mboten aduh astagfirullah. Sehat sedaya nggih nggih pun. Nah enten sing gerah nggih nak saged marine nunggu sok Jumat lah kira-kira gitu. Nunggu sok Jumat nggih. Man 'ada maridun, sinten sing jenguk tiyang sakit tanggal 10 bulan Muharram, dia mendapatkan pahala seperti jenguk tiyang sakit seluruh dunia. Padahal jenguk tiyang sakit setunggal ganjarane napa? Seperti sedekah sak kirot. 2 gunung emas niki. Niki jenguk nak mboten enten sing gerah pripun? Mriki rumah sakit terdekat pundi? Puskesmas nggih pun pokoke mungkin dinten Jumat teng puskesmas sareng-sareng. Enten sing sakit mboten? Niat jenguk lah masyaallah nggih. Terus dipun anjuraken malih masyaallah jenengan itu tanggal 10 bulan Muharram puasa. Jelas puasa nggih. Puasa akan yukafirus sanatal maudiyah, akan diampuni dosanya setahun yang telah lampau. Cok Jumat. Nak Jumat puasa mestine Kamis nggih siang. Nak mboten Jumat Sabtune siang. Niki ampun piyambakan Jumat ampun puasa sendirian. Niki jeng Jumat siang nggih tanggal 10 Muharram. Ampun supe salat malam. Mbah-mbah Sirin sing ngendika, nak malam 10 Muharram salat 4 rakaat, 2 salam tiap rakaat 51 Al-Ikhlas. Paham ya? 51, 50 setunggal. Setiap sak rakaat 50 setunggal Al-Ikhlas. Ghafarallahu dzunubahu 50 aman. Dosane jenengan dipun ngapura kali Allah 50 tahun, masyaallah. Salate 4 rakaat mawon, 2 rakaat salam. Niate salat hajat biasa. Jenengan dosanya diampuni 50 tahun, masyaallah. Oke. Niki beberapa amalan. Wah, nak dereke kebo Kiai Slamet pripun, Pak? Nggih sae, nggih sae. Nak jenengan dereke kebo Kiai Slamet, sampun apa dereng to? Sampun nggih pun mboten sios. Nah niku nak saged jenengan itu maos Al-Ikhlas ping ayat kursi 360 kali nggih. Nak saged maos ayat kursi 360 kali. Niku nak saged tanggal 10 bulan Maret. Monggo Bapak Ibu, jeng Kamis malam Jumat maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula husnudzon panjenengan sedaya dados ahli surganipun Allah nggih. Niki minggu kedua nggih, minggu kedua kula wangsul haji dalam masa-masa 40 hari. Mugi-mugi kula berdoa nggih, mugi-mugi seluruh jamaah Tuban, masyarakat Tuban khususnya Al Yahya dipun paringi gampil hajinipun, dipun paringi gampil ibadah umroh, dipun paringi gampil ziarah Mekah Madinah. Sedaya hajat panjenengan dipun kabulaken kali Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa salafun shalih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijana Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma rzuqna wal hadirina fi hadzal majlisil mubarak ziyarata Makkah wal Madinah li adil haji wal umrah wa ziyarata habibika Ali Abdul Rasulullah fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sallim. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma rzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya qadatan aw manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.